अच्छा, आज हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम से देखेंगे कि खुदा एक ईमानदार शख्स है, यानी वो शख्स जो खुदा पर तवक्का करता है, ठीक है, तवक्कल रखता है, खुदा उससे क्या चाहता है और खुदा उसकी नस्ल से क्या चाहता है। हम इन चीजों को खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिए पैदाइश चैप्टर 18 और वर्स 18 से। यहाँ पर जो वाक्य पेश आ रहा है वो ये है कि जब खुदा इब्राहिम से मिलने आता है, यानी वो 3 शख्सियात जब इब्राहिम से मिलने आती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो सदूम और अमूरा में उन्होंने जाना होता है और वहां को क्या करना होता है, वहां पर उनके गुनाह की सजा उनको देनी होती है, ठीक है। तो अब जब खुदा से बात कर रहा होता है ना, खुदा इब्राहिम से बात करता है, खुदा कहता है कि ये जो मैं नेक्स्ट वर्क करने जा रहा हूँ, जो काम सदूम और अमूरा में होने जा रहा है, मैं इसे इब्राहिम से छुपाकर क्यों रखूं। याद रखिए, खुदा अपने बंदों से, अपने बच्चों से कुछ पोशीदा नहीं रखता। वो आने वाला वक्त जो भी होता है वो उसके बारे में अपने बच्चों को आगाह कर देता है। हाँ देखिए, अमोस की किताब में लिखा है यहाँ पर, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। यानी क्या है, खुदा आने वाला वक्त बता देता है। आपको पता है पैदाइश की किताब में, ठीक है, वहीं से पेशन गोई थी कि यीशु मसीह क्या है आएंगे, और उसी तरह जब यीशु मसीह आए हैं नए दामे में, हमें मिलता है ऑलरेडी चीजें पेशन गोइयां मौजूद थी, और अब जब यीशु वापस गए हैं तो वो भी हमें आने वाले वक्त में यानी एंड टाइम के बारे में बता कर गए हैं कि एंड टाइम में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी। यानी खुदा रिवील कर देता है। समटाइम हमें लगता है कि मुकाशवा भेद है, तो भाई वो रिवील की हुई चीजें हैं कि एंड टाइम में सारी चीजें कैसी होंगी, क्या क्या सिचुएशंस बनेंगी। सो बढ़ते खुदा के कलाम की तरफ कि खुदा एक ईमानदार शख्स है और उसकी नस्ल से किस चीजों की तवक्का रखता है, ठीक है। लिखा है सदूम और अमूरा की कंडीशन है यहाँ पर, जब खुदा सदूम और अमूरा में, ठीक है, वहां पर गंदक आनी थी, आग आनी थी, आग नाज़िल होनी थी, तो उससे पहले खुदा इब्राहिम से बात करता है और खुदा इब्राहिम के बारे में कहता है, खुदावंद ने, हाँ जी, चैप्टर 18 पैदाइश चैप्टर 18 वर्स 17, खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने की हूँ क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं। खुदा कहता है जो कुछ मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ क्या ये बात मैं इब्राहिम से पोशीदा रखूं। फिर खुदा कहता है इब्राहिम तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम, इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा इब्राहिम की एक्चुअल तारीफ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुदा क्या कर रहा है, सदूम और अमूरा के बारे में इसको बताने जा रहा है और खुदा इसके बारे में कहता है कि ये तो अजीम बंदा है, यानी इसे तो जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की जो कौमें हैं, ठीक है, वो इसके वसीला से बरकत पाएंगी, ठीक है, लाइक दैट, जिस तरह आपके और मेरे वसीला से कौमें बरकत पाती हैं, यीशु को जानती हैं, ये सब लिखा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा, वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल इंसाफ करेंगे, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया उसे पूरा करे। खुदा कह रहा है कि इब्राहिम एक अजीम शख्स है और एक जबरदस्त शख्स है, ठीक है। वो क्या करेगा, अपनी नस्ल को भी मेरे बारे में बताएगा। मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और अपने घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदा की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे। कहता है इब्राहिम एक अजीम शख्स है, एक ईमानदार शख्स है, और खुदा कह रहा है कि वो अपनी नस्ल को भी, खुदा कह रहा है कि इब्राहिम जो है वो अपनी नस्ल को यानी अपने बेटों को, ठीक है, मेरे रास्ते पर चलने का कहेगा, उसकी तरबियत उस राह पर करेगा, यानी खुदा के बारे में उनको अदल और इंसाफ के बारे में सिखाएगा कि खुदा आदल है, खुदा इंसाफ करने वाला है। इस तरह आपको भी जमीन पर रहकर इंसाफ करना है, ताकि जो कुछ खुदावंद इब्राहिम के हक में फरमाए उसे पूरा करे, ठीक है। खुदा एक ईमानदार शख्स से इस बात की तवक्का करता है कि वो ना सिर्फ खुद खुदा में बढ़े, बल्कि वो अपने बच्चों को भी खुदा के बारे में सिखाए। समटाइम ऐसा होता है, ठीक है, हम अपनी खिदमत में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी नस्लों पर तवज्जो नहीं देते। आप देखें, बहुत से खुदाम ऐसे हैं जिनके बच्चे भटक जाते हैं, राह रात से हट जाते हैं, और ये एली काहन भी था, बाइबल मुकद्दस में एक एली काहन,
اس کے بچے بھی خیمہ اجتماع کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. خدا نے بارہا منع کیا تھا کہ اپنے بچوں کو روک لو، لیکن وہ نہیں روکتا تھا. سو اگر آپ ایک خدمت گزار ہیں، ایک خادم ہیں، تو میری درخواست ہے کہ آپ کو اپنے بچوں پر بہت زیادہ ورک کرنا ہے تاکہ آپ کے بچے اس راہ پر چل سکے جس پر آپ چل رہے ہیں. آپ انہیں خدا کے بارے میں بتائیں، انہیں ٹائم دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، انہیں بتائیں یہوہ خدا کون ہے، یہوہ خدا کیسا ہے. اور یہ خدا صرف ایک خادم سے اس بات کی امید نہیں رکھتا، یہ خدا اس ہر شخص سے رکھتا ہے جو خدا میں چل رہا ہے. خدا چاہتا ہے اس کی نسلیں بھی خدا کو قبول کریں، اس کی نسلیں بھی خدا کو جانیں، خدا کی پہچان کریں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایک جو خادم کا بیٹا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کبھی اس کی ڈیزائر یہ نہیں ہوئی اپنے باپ کو دیکھ کہ میں بھی خدا کی خدمت کروں گا. خدا کیسے اب کرتا ہے. سو آپ کے بچوں کی ڈیزائرز ایسی ہونی چاہیے، آپ کے بچے خدا کی راہ پر چلنے چاہیے، خدا کے پیچھے چلنے چاہیے اور خدا کو جاننے والے ہوں. اس سے پہلے آپ کو خدا کو جاننا ہے. ابراہیم خدا کو جانتا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسحاق بھی، پھر یعقوب، پھر اس کی نسلیں خدا کو جانتی تھی، اور آج بھی ہم سب اسے جانتے ہیں یہوہ خدا کو. سو اپنی بلیسنگز جو آپ کے پاس ہیں، خدمت کی کسی بھی چیز کی ہے، اسے اپنے بچوں تک پہنچائیں، ان کو وقت دیں. اب یہی سسٹم نہیں ہے صرف کہ آپ دیکھیں دنیا کے حالات ایسے ہیں، ماں بھی ڈیوٹی کرتی ہے اور باپ بھی ڈیوٹی کرتا ہے، اور صبح دوپہر شام ڈیوٹی. کوئی بچوں پر تو بچے کون پال رہا ہے؟ آیا جی، بچے کون پال رہا ہے؟ وہ جو گھر میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ اپنے کام کریں یا بچے پالیں. اس میں بچے پل تو جاتے ہیں. بچوں کا یہ سین نہیں ہے بس کہ انہوں نے 2 وقت کی روٹی کھلانی اور بہترین پیزا، بہترین برگر پارٹی. یہ نہیں، ان کو روحانی خوراک بھی آپ نے دینی ہے. جب خدا نے آپ کو بلیسنگ دی ہے، برکت دی ہے، تو اگر آپ اس برکت کو خدا کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے تو خدا آپ سے اس کا حساب لے گا. سو اپنے بچوں کو کھانے پینے پر تو جو ہے ہی ہے، اسے اسپرچولی بھی اپ کریں، اسپرچولی اسٹرانگ کریں، ان کی روح پر ورک کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کلام کی باتیں شیئر کریں تاکہ وہ یہوہ خدا کو جانیں. کیونکہ آئندہ جو آنے والا زمانہ ہے اس میں تو آلریڈی چیزیں اتنی بکھر چکی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا کرنا ہے، تو نسلوں کو کیا سمجھ آئے گی. لیکن ہمیں اس چیز کے بارے میں انہیں سکھانا ہے، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو. سب ماں باپ کا یہ فرض ہے، سب خدام کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اور خدا آپ کے بارے میں بھی کہے کہ ہاں یہ میرا ایماندار بچہ ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی خدا کی راہ پر چلائے گا. خدا چاہتا ہے کہ پشتے اسے قبول کریں، خدا چاہتا ہے پشتے اسے جانیں. خدا کہتا ہے اے جڑا حال تیرنا بیا بانچ ہویا نا کہ خدا نے تینوں من پرووائڈ کیتا ہے اپنی نسلاں نوں دسی کہ خدا نے کیویں کیویں مدد کیتی ہے. سو خدا کے بارے میں آپ کو اپنی نسلوں کو بھی بتانا ہے تاکہ وہ جان سکیں زندہ خدا کے بارے میں اور اس کے حکموں کے مطابق عمل کر سکیں. گاڈ بلیس یو.